guys! What's up, guys? Okay guys, for today's video guys is basic lang tayo guys. Bato-bato pick! Okay, meron ako dito ng 100 pesos guys. Kung sino yung una maka 20 points, siya na yung mananalo ng 100 pesos. Okay? Naintindihan ba? Okay, so wala lang intro-intro. Let's go! 1 to 20. Kung sino yung una maka 20, sa kanya na ang 100 pesos. So, papakita ko para naman sipagin kayo. O yan, 100 pesos. Okay. Okay, guys. Let's go. Okay. Okay. So, ready, get set, go. 1 to 20. Up to 20 nga. Game. Ako nakikinig. Lutang ka na naman. Okay, game. 1, Topic. 1 mama. Topic. 2 mama. Topic. 3 mama. Topic. Ay, 1 Hana. Game. Topic. 2 Hana. Topic. 4 mama. Topic. 5. Topic. 3 Hana. 5, 3. Game. Topic. 6, 3. Topic. Ano yan? 4. 6, 4. Topic. Ay. 6, 5. Topic. Ay. All 6? Ano? Yes. Topic. Ano mo? Di mo ba kayang kamay buhatin? Pagbigat. Ang bigat ba ng kamay mo? Game. Taba topic. 7. 7, 6. Topic. Okay, all 7. Kala mo may sakit yung kamay. Okay, all 7. Ay. All 7. All 7. Siya yung nanalo ngayon eh. All 7. Hindi, 7 pa lang. Game. Matalo na. Topic. Ay, 7, 8. Topic. Ay, 9, 7. Walang Topic. 8, 9. Topic. All 9. Uy, all 9. All 9. 9 na siya? Yes. Kanina pa sa lamang eh. Game. Topic. Ano yun? Oh, hindi. Ano yung content yun? Hindi. 10, 9. Content pa rin yun. 10, 9. Game. Last 10, mama. Topic. 11. 11, 9. Topic. 12, 9. Topic. 13, 9. Topic. Topic. Ay! Okay, 14-9 guys ang score. Si Mama naka 14, Hana 9. Game? Ay. 9 sa'yo, 9. Game. Ano? Game. Taba topic. Topic. 10. 10. Topic. 50. Let's go. Galing ang game. Topic. Talo ka. 16. 16, 9. 16, 10. Game. Topic. Ay. 11, 16. Topic. Ano ba yan? Game. Topic. Ay. Wala na yan. Nagpapil ka na eh. Content yun. Nagpapil ka na eh. Content ko nagkapit. Game. Content yun. Oh, tapos kapag ganun ako, tapos ganun si mama. Game. Topic. Ayaw. Kaya, sa kamay. Game. Nangangalay na. Okay. Game. Yun lang, 7 na ba ako? 7, 10 na ako. 12, 17. Topic. Ay, 18. 18, 12. Nabang ano dyan? Game. Topic.
Ay, 13, 18. Topic. Ay, 19. Isa na lang. Talo ba naman? Game. Talo ba to? Ilan ka na? 13. Taba topic. Ay! Game. Topic. Wow! Ay! Okay, so... Mama, congratulations. Tanggapin mo ang 100 pesos. Okay, 100 pesos, Mama. Hana, bawi ka na lang sa susunod. Yun, guys. Hanggang dito na lang aming video, guys. Shout out sa inyo lahat. Mag-iingat kayo palagi. Stay safe. Dahil may bagyong paparating. Okay, guys. See you next vlog. Guys, bye-bye!